5,000 to 10,000 ka fingerlings nga maay ato ang sustainable livelihood program sa ato ang kooperatiba. So namin diri kay lahi po tong video clip nga akong i-submit kay Ma'am Desiree, kay iya po ning i-submit through no foreign investor. So most likely ang atong pagampo mahatagan og kuan, bless ni Lord nga kining ato ang kooperatiba magmalig-on then sustainable para maka kuan gyud ta gain ta og trabaho, then isa pa og income para mabuhi ang atong kooperatiba